नमस्कार बंधुगण, आपण माने केमती अछंती? आशा करूछि आपण माने भलरे थिबे। सर्वप्रथमे सबु शैव भक्त माननकु मो तरफरु हर हर महादेव। आज्ञा हाँ बंधुगण, वर्तमान मु आसीछि चारि धाम भितरु गोटे धाम रामेश्वर मंदिर। एहा एक अलौकिक तथा दिव्य मंदिर अटे। आजिर एही गुरुत्वपूर्ण तथा सहायक भिडियो माध्यम मु आपण मानकु जणाई देबाकु चाहूछि जे आपण माने किपरि भाबरे रामेश्वर यात्रा करि परिबे ओ देवाधिदेव महादेव को दर्शन करि परिबे। जदि आपण माने भाबुथिबे जे रामेश्वर आसी महादेव को दर्शन करिया पई ताहेले निश्चिंत भाबरे ए भिडियो आपणक पई खूब सहायक भिडियो हेबा। एही भिडियो रे आमे कथा हेबा जे आपण माने एठिके केमिति आसी पहुँचिबे, एठारे रहिबा पई होटल केमिति बुक करिवे, खाइबा पई भल सुविधा केउठारे मिलिबो, दर्शन करिवार सठिक नियम कण, आउ एठारे अन्य केउ केउ स्थान बुली परिबे एवं भिडियो रे शेष रे जणाई देबी जे संपूर्ण केते टंका खर्च हेबो। खूब कम खर्च रे जणे केमिति एठाको आसी भलरे दर्शन करिके जीवो। कारण समस्ते भाबंती रामेश्वर तो एते बाट बहुत पैसा खर्च हेबो, सेतिपई किछि लोक आसीबाकू चाहुथिले भी आसी पारंती नाही। तेणु मु एही भिडियो माध्यम रे आपनकू जणाई देबी जे कम खर्च रे मध्ये आपण रामेश्वर ठाकुर को दर्शन करि पारिबे। बंधुगण, ताहले चलंतु ना आरंभ करिबा आजिर एही रामेश्वर यात्रार संपूर्ण विवरणी। प्रथमे समस्तंकु अनुरोध, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे हर हर महादेव निश्चय लिखिबे। बंधुगण, आम हिंदू धर्मर एही अलौकिक मंदिर तमिलनाडुर रामनाथपुर रे अवस्थित, जहाकू चारि धाम भितरु गोटे धामर आख्या प्रदान करा जायछि। आहुरी मध्य एहा भगवान शिवंकर 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरु गोटे लिंग अटे। एहाकू प्रभु रामचंद्र एवं माता सीता मिसिकी स्थापित करिसंती। तेणु एही स्थानर नाम प्रभु श्री राम एवं शिवंकर नाम अनुसार रखा जायछि रामेश्वर, अर्थात रामंकर ईश्वर। राम हेले श्री रामचंद्र आ ईश्वर हेले महेश्वर शिव भगवान। ताहले चलंतु जानिबा आपण माने एठाको केमिति आसी पहुँचिबे। ट्रेन रे यात्रा करबा को चाहूतिले रामेश्वर स्टेशन रे आसी पहुँचंतु। जदि आपण बस रे यात्रा करबा को चाहचंती ताहले आपणकू निकटतर राज्य को आसीबा को हेबो। बस तो सब राज्य रो आसे नाही, तेणु आपण तिरुपति रो बस माध्यम रे आसी परिबे। जदि आपण विमान रे यात्रा करबा को चाहचंती ताहले रामेश्वर रो निकटतर मदुराई विमान बंदर को आसीबा को हेबो। मदुराई विमान बंदर रामेश्वर ठारू 180 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। जदि आपण ट्रेन रे बसी आसीबे ताहले आसिला बेले बाटरे पवन बीच पड़िबो, जा द्वारा कि आपण माने खूब सुंदर व्यू पाई परिबे। रामेश्वर स्टेशन ठारू मंदिर रो दूरता खूब कम। आपण माने चाहिले चालिकी आसी परिबे, 15 मिनिट भले लागि जिवो, नहले ऑटो रे भी आसी परिबे। ऑटो बोले 20 टंका नेबे। तापरे आपण माने चाहिले ऑनलाइन माध्यम रे हेउ किंबा ऑफलाइन माध्यम रे हेउ होटल बुक करिवे। होटल टी पश्चिम गेट पटे रहिले आपण मानक पई टिके सुविधा हेबो। तापरे चलंतु बाहरिबा 22 कुंभ रे स्नान करिवा पई। 22 कुंभ रे स्नान करिवा पूर्वरु प्रथमे अग्निकुंड रे स्नान करिबाकू पड़िबो। कारण कुहा जाय एठारे प्रभु श्री राम एवं मां सीता स्नान करिथिले। एठारे स्नान कले अनेक पाप क्षय होइथाय। तापरे सेठो स्नान सारी सेई ओदा वस्त्र रे मंदिर भितर को उत्तर द्वार दे प्रवेश करिवे। एथिपाई 25 टंकार टिकेट करिबाकू पड़िबो। मंदिर भितरे 22टी कुंभ रहिछि। सेही कुंभरू पानी बाहर करी समस्तक मुंडरे ढालिबा पई लोकमाने अछंती। बंधुगण, कुहा जाए जे एही 22टी कुंड प्रभु श्री राम तांक बाण निक्षेप करी सृष्टि करिथिले। समुद्रर पानी लुणिया होइथिबा बेले एही जल खूब मधुर अटे।
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 22ଟି କୁମ୍ଭ ସହିତ 22ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 22ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରି 22ଟି କୁମ୍ଭର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା। କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଜଣକା ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ନାନ କରେଇବେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଲକର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେଠି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସେଠି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲକରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ସେ ରୁମ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଗେଟ୍ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲାଇନରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୌରାଣିକ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ବଧ କରି ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାତା ସୀତା ମିଶିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ମହାଦେବ ରାମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକତା ଦେଖାଯାଏ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋ ଏବଂ କାର୍ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଅଟୋରେ ପୁରା ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ 1000ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ନେବେ ଏବଂ କାର୍ରେ ଟୁର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ରାମର ପଥମରେ। ଏଠି ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରକୁ ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଭାସେ। ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ହାଲକା ପଥର ହେଇଥିବ, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଭାସିଲା। ଏହା ତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହିମା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ତାପରେ ଗଲି ଓଲ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାହାକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ସେତୁ ବା ଧନୁଷକୋଡ଼ି। ଏହି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ।
तापरे जिबा गोवर्धन मंदिर। श्रीकृष्ण तांका बाम हातर आंगुली रे एही पर्वत धारण करथिले। गोपर लोकमानंकु इंद्रंकर प्रबल वर्षार रक्षा करिबा पई तापरे जिबा एबे पंचमुखी हनुमान मंदिर। एठी बहुत बड़ हनुमानकर मूर्ति पूजा पाउछंती। एबे मु पहुंची गली नटराज मंदिर रे। सेठु आसी मु पहुंची गली आमर पूर्वतन राष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का हाउस रे। सब बुलाबुली सरिला। एबे कहिबी असल कथा माने बजेट रो कथा। ओडिसा रु आसिले ट्रेन रे जनका 10,000 रु 12,000 टंका भितरे खर्च हेबो। जदि आपण बस रे यात्रा करबा को चाहुचंती ताहाले 15,000 रु 20,000 भितरे खर्च हेबो। जदि आपण विमान रे यात्रा करबा को चाहुचंती ताहाले आपणकर 30,000 रु 35,000 खर्च हेबो। ताहा आपणकर विमान टिकेट उपरे निर्धारित अटे। बंधुगण आपणक बजेट उपरे ही निर्धारित आपणकर यात्रा। तेणु खूब कम बजेट रे मध्य आपण माने आसी रामेश्वर बुली पारिबे। आजिर रामेश्वर ट्रिप हमर शेष होई जैछि। एबे हमें जिबा हम घर को भुवनेश्वर को। धन्यवाद बंधुगण आपण माने आपण मानकर बहुमूल्य समय देई एही भिडियोटी को देखिले। आगु को आहुरी एमिति भलो भलो भिडियो देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करी दियंतु। लाइक शेयर कमेंट करबा को जम्मा भी भूलिबेनी। रहिली जय जगन्नाथ।